the word of the Lord as the continuation of what the revelation is being released tonight in the book of Second Timothy chapter 4. The moment that we know the truth, and this is now our responsibility and accountability in the kingdom. Ato po nga mga pinangga nga mga visitors, remember that God has always a purpose why God give you healing, why God give us healing. He is always have a purpose for us. Now 2 Timothy chapter 4 verse 1, the Bible says, sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari. Awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga og tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. So this is the work of the servants of God in these last days. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. This is one of the very dangerous season when it comes to the growth of a Christian. Now, here the Bible says, dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tumo-tumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin ka nako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na mubiya ako ni ining kinabuhi. This is the word of Apostle Paul. For how many times, for how many miracles, numerous miracles have been working in the life of Apostle Paul. But the secret of Apostle Paul in verse 7, ningon diya, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakiglumba og natapos ko gayud kini, giampingan ko ang akong pagtuo. So tonight, all our Christians family, our Jaon family, ato mga pinangga nga mga bisita, I know nga naabot diri karon just to receive our healing, but I tell you, there's something more. Para ta masayod, siguro nakita niyo akong live ganina sa Bislig. You know what? Even now, as we are traveling from Bislig up to here, it's a very big and great miracles. Why? Can you imagine ang among dagan dili na nakapaspas, but kapis oras lang from Bislig to here. You know what is Bislig? Layo hapit 200 kilometers. Agi patag dili basta-basta ang mga dapit itong ipangagyan. The Bible says magkugi kanunay sa pagwali. Siguro usahay ang mga tao pirmi na lang mangayo, Lord, usa kung kinahalang ko ani Ginoo. Dili sayop og dako na tong pasalamat nga naabot ta diri karon tungod kay magpahiling ta. Amen. But I tell you, that is not just the reason why we are here tonight. It's God's appointed time for us to know the truth. The Bible says, if you shall know the truth shall set you free. Free from sicknesses and diseases. Free even from poverty. We heard the testimony of Bishop Pray together with all Jaom Dunamis family. What happened to their lives? The moment they encountered God, God did not just heal them. God delivered them out from poverty. God delivered them out from limitations. Kung ang Dios uban sa ato, I tell you, tanang mga butang nga dili mabuhat sa tao, mabuhat sa Dios. And Apostle Paul says, I have fought a good fight. Sa pag-alagad sa Ginoo, we need to fight. Bawal mo surrender. Sa pag-alagad sa Ginoo, bawal tamingin po sulti, okay Lord, okay. Yeah, of course we have power, we have anointing. But I tell you, sometimes there are pressures, there are challenges in life that you should to take it as your challenge, because whether we like it or not, ang pag-alagad sa Ginoo ng kalibutan, there are lots of challenging moments,
but you need to destroy the challenging moments. Amen. The Bible says, I preach the gospel out of season or in season. Then ningon ang pulong sa Dios, ingon nga magtutudlo, badlo nga dasiga tudloy sila. Amen. Dinirepita ang mga bag-o dili tudluan mo unsa ang pagdawat sa healing. Pagkadawat mo healing. Number 1, una, pasilo ang mga tao nakasala. Pinaka-importante ka na siya. Dili mo butang healing kung di ta katingong pasaylo sa mga tao nakasala nato. Alang sa mga nangaayo, alangan si pataog pasaylo nga nakapasaylo naman ta. Unsa ibuhato nato? Kinahanglan ang imong pagkabag-uhan mo transfer na pus ubang kabag-uhan. Ang atong nibalaan mo nagiyon din sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Itudlo ngadto sa mga taong kasaligan ang inyong nadungog ug nakita nga gikan kanako. Og di na to kalimtan nga ang pag-alagad sino again it is a battle. Dili ta pwedeng mang-surrender. Nangabasa ta kinahanglan mga ligo. The moment God called me for the great mission to save the lost and to strengthen the weak, He equipped me with power, and the power that is working in my life, I do believe that it is a genuine power of the Holy Spirit to trample down against the words of the enemies. I know that this is not an incident that we are here tonight. You know what? Kami karon ikatulo na ko ni Wali. Di ka ko wali sa marihatag o magwali sa marihatag bislig. Karon di adire. Umang adlaw ani na may bayawan na pud nga anniversary. Walay putol. But look at our life. I tell you, bisan sakit sa ulo, ako kasulay sakit ng ulo. Wala may tarong paway, but I never experience nga maglabad ang ulo. At the same time, sa mutang hilanat, I do not experience it, fever. Because of the power of God, it's working in my life. Amen, amen. Pero tanaw sa gibuhatan mo, wala mi patulog-tulog sa pansitan. Nangalagan sa Ginoong tinarong. Amen. Alang sa mga kabatanunan, magpakabalaan. Alang sa mga hamtong, of course, tanan magpakabalaan, magpakamatarong. Fight a good fight. You will never defeat in every battle that you experience. We are always be in the winning side. All we have to do is fight a good fight. Don't fight with emotion. Don't fight without any knowledge about the Lord. Fight a good fight. And I do believe that something great will happen. Not just healing, not just deliverance, but God is going to bless you. And when God is going to bless you, don't you know that blessing is the evidence of your obedience? The more that you are blessed, you have power in your mouth. I tell you. Amen. I tell you. Mabitan for how many years Christianity, we're being trampled down. Mga napagsulti, oy, saan man niya? Bakit sa mga nakadungog sa unang panahon? Na kung mag-bright gani ang bata, mga napagsulti, sige. Kanang eskwela ka ito kasi mga mahalon ng eskwelahan. Pag magbugo-bugo mo na pagsulti, ato lang ka seminaryo, kaya bugo-bugo ka gamay. Nga naman, nakita nila, oy, pastor. Manaban mo na magpas. Kabalo mo kasan nga ng pas. Nabi mo na pusulti nga, tor. Kabalo mo kasan nagikan? Gagikan na sa unang panahon ang mga pastor naglungsig unta. Ang mga pastor nag-slacks unta, nindot unta og suot. Pero ang problema kay gabisikleta, gaspartan. Inigsulti sa pastor, bugal-bugalan. Karon, kasi magbugal-bugal gani pa may nahot. Nga naman, when God is going to bless you, your mouth has power. Amen. 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 Remember that even the Old Testament, the significance of faith, one of the evidence that you are serving God is the moment you are winning in every battles. Amen. In the time of Israelites people, during the navigation, the journey from crossing the Red Sea to the place where in the wilderness, about to cross the Jordan River, walay laing kadlukan ang mga hari kanento. Mo na pagsulti, magbantay ta sa mga Israelita kay ilang Dios mutabang nila. Amen. For how many times kita mga Christian, kita rin katong na Ginoo, pero timong arthritis maglisod tag pabiya sa kinabuhi sa tao. Ultimong kawalan on for how many times, for how many years? Ultimong kawalan on,
Mas dato pa ning mga buaya kaysa mga kaysa mga Kristohanon. Mas dato pa ning mga drug lord kaysa mga Kristohanon. Oh my goodness, time will come, I tell you. Paabot ang panahon nga ang mga Kristohanon may himong dungganon. Amen. Don't believe lies. Amen. Everything, I tell you, is just a lies of the enemies. Yes, siguro na pa yung mga nag-challenge, na yung mga, naaparo yung mga gipang-atubang, yung anak ng mga batos, but I tell you, time will come. Nga halos ang imong kahimtang, nga mga maingon na ito pagsulti, nga na yung mga challenges malimtan tungkol sa kadagaya ng hatag sa Ginoo. Praise the And Lord. the moment that God is going to bless you, don't forget, increase your lifestyle of giving and lifestyle of commitment in serving the Lord. Amen. Don't increase your pride. No. Pride must be destroyed. Amen. 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 Ang pag-alaga sa Ginoo, di rin siya puro healing. Dili siya gawa sa ubang simbahan na wala tayo makita healing sa amin ganini. But di na pasabot ka sa healing, di ta magsakit. Ay panahon inana. Pero dali rang masulbad nga naman tungod sa gahom sa Ginoo og dili siya dili ratol ang mga tao. Amen. Amen. Full of peace. Di ba? Amen. Praise the Lord. So tonight, as I'm going to touch you, ay pangandoy nga maayong. Dapat mangandoy. Kinahanglan nga mubarog tas pagtuo sa katapusan mga adlaw. Amen. Kinahanglan ang mga tao dili mabugnaw. Pasagda itong ubang bugnaw-bugnaw na daan. Kita nga nakabalo, nakadungog sa kamatuoran. Kinahanglan kita ibubarog kay katong pabugnaw-bugnaw, makadikit ng init, mo init na po ng kalit. Amen, amen. So I pray and I declare tonight, even now we are keep on praying for Pastor Bo. Look at the life of the faith of that man. Di na basta-basta challenges, but mas ratol patong mga minus-minus og magipang challenge. But look at, nakita nimo full of peace. Nakita, why? Because he knows that in the right season, in the right time, God is going to bless him. Amen. In all desire of his heart. Amen. Praise God. So kanatong tanan, while tagaan ta sa Ginoo tanang aspeto sa kinabuhi, lawas gagimok nato magamit ipaggamit sa Ginoo. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. I pray and declare tonight that as I'm going to touch you, let miracles intervenes now. Lift up your hands now. Say this with me, Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Salamat, Jesus. Ginoong Hesus. Salamat, Ginoong Sa Jesus. imong gugmang walay pagluban. Sa imong gugmang walay paglubang. Ang imong kamatayon sa krus. Ang imong kamatayon sa krus. Ug ang pagkabanhaw. Ug ang pagkabanhaw. Mao'y akong kaluwasan gikan sa kalayo sa impierno. May akong kaluwasan gikan sa kalayo Imong sa labod. impyerno. Imong labod. Ang imong samad. Imong samad. Ginoong Dios. Ginoong Mao'y akong Diyos. kaayuhan. Mo'y akong kaayuhan. Mao'y akong kabaguhan. Mo'y akong kabaguhan. Og kalambuan. Og kalambuan. Salamat, Ginoong Dios. Salamat, Ginoong Nga Dios. imong gitugutan Nga imong gitugutan. nga mahitabo sa kong kinabuhi. Nga mahitabo sa akong kinabuhi. Mga sitwasyon Mga nga sitwasyon. mo'y hinungdan Nga mo'y hinungdan. nga makakunik ako Nga makakunik sa insakto nga ako. doktrina Sa insakto nga nga ako doktrina. masinati, Nga ako masinati. akong ma-encounter Akong ang imong gahom o Ang Dios. imong gahom o Diyos. Thank you, Father. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ. In the name of The Jesus moment that your Christ. servant, The moment that your the servant, prophet, the prophet, will touch me, will touch me. dili lang kumaayo, Dili lang ko kung dili maayo. mabag-o ang tanan nga angay baguhonon, Kung dili mabago ang tanang angay baguhunon. og mulambo ang akong panginabuyan. Og mulambo ang akong In the name panginabuhian. of Jesus Christ. In the name of Jesus Lift Christ. up your hands now. Lift up your hands now and prepare to receive your miracles tonight. Those who are watching our live streaming, you are not just watching for nothing. You are not just watching for a movie. You are watching now for the great things that is about to intervene into your life. Amen. In the name of Jesus, I pray now over you. Touch the screen in Jesus' mighty name. Whatever works of the enemies against your life, whatever works of the enemies against your finances, against your emotion, against your spiritual being, against the ministry that God entrusted you if you are a minister. Now, in the name of Jesus, I rebuke them by the power of the Holy Ghost. Even the spirit of poverty, spirit of delays, spirit of limitations, in the name of Jesus, spirit na of untimely death, come out in the mighty name of Jesus Christ. Take it and receive it now. Fire! Amen. In Jesus' mighty name, from this day and onward, let heavens remain open for you, not just to give you salvation from hell to heaven, but it always release and pour out salvation from sickness to good health, from Amen. poverty to prosperity, Amen. from limitation to progress, from Amen. bad news to good news, Amen. from persecution to celebration. In the mighty name of Amen. Jesus, take it and receive it now. Take it and receive it now. We In the name of Jesus. receive. Before
We are going to proceed for healing sessions. I call on the attentions of all the ministers to please be here. It's your reward of serving the Lord wholeheartedly to receive this impartation. Come. After this, even your strength shall never be faded. Your strength will keep on increasing. All the pastors come.